Limaw gahapon, gitukuran karon. Pangandoy, maos buwagon. Good morning! Magandang umaga. Maayong buntag. Welcome to Cool Kaluok with our episode for today, Turning the Tide, CMS's greatest victory against flood. Hi, Teen! Hi Neil, og sa atong mga viewers karon nga naa sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay, maayong kabuntagon kaninyong tanan. For today's episode, we're diving into the history and accomplishments and future plans of Cesar M. Cabahog Elementary School. Joining us today to share these amazing stories are the three very special guests. Let's welcome one of the pioneer teachers and master teacher too of CMSS, Mr. Fanuel Villanueva. SIP focal person and master teacher 1, none other than Mr. Edmond B. Perez. And lastly, the amazing and newly installed principal, Dr. Mildred L. Codilla. Hello! Hello mga moms and sirs, you can greet our kakulers sa atong... Yes. We are here today because we would like to ask some questions to Sir Fanuel regarding to this episode of Mandaway, Turning the Tide, CMS's greatest victory against flood. But before we proceed, sir, let me ask you this question. How many years have you been teaching here in our school? I started here since the time of Mr. Arturo Swan, 1995. So for 30 years, sir, ubay-ubay na jud ang mga kasayurang imong natigom. Can you share to us a brief history about our school, sir? This school was a satellite school of Mandawi City Central School, and it only caters the first graders, handed by Ma'am Miss Flores, Mrs. Uralta now, no? And the principal at that time was Ma'am Dr. Chi. And our problem here, maugid na kanunay ang mukan sa mo ang baha, no? Ang during sa high tide, musulod ang taob din sa atong eskwelahan. So, mo nay until now, mo gyapon na atong giantos nga ang baha. So, pila man day ka classrooms before tananaghan ron, sir? When I arrived here, doon na lang duha ka classroom. Kanya, there was no playground para sa ato ang mga kabataan. We are surrounded with bodies of water. Kay asinan man kaniadto ang palibot sa Cesar Cabahog Elementary School. But that time, dili pa Cesar Cabahog Elementary School, it was Luok Elementary School. And nahimo ni nga Cesar Cabahog Elementary School, I think mga 1997. It was promulgated, I think, by the late Councilor Pukang Cabahog. Okay, sir. So imagine, partner, duha na ka classroom pagsudi, sir. And look at now, look at the school. Yes, so the improvement, no? Yes. Kita jud nato, partner. Yes, grabe kaayong improvement sa ato ang school. Anyway, sir, nakahisgot man kag Cesar Cabahog. Kinsa di na si Cesar Cabahog? Cesar Cabahog, Attorney Cesar Cabahog Sr. was the father of the late Councilor Raul Pukang Cabahog and our City Councilor Cesar Cabahog Jr. And he was also the grandfather of our present Barangay Captain Raul Kevin Cabahog and Councilor Skipper Cabahog. Okay, thank you very much, sir. Partner? Thank you very much for sharing to us, and of course to our viewers, mga kakulers, to our history of our school, and for the information of everybody. Yesterday, I did the one-on-one interview with Mr. Villanueva, and without further ado, let's watch the video. Aniya ta karon sa Cesar M. Cabahog Elementary School, usa sa mga tunghaan sa dakbayan sa Mandawi. Ug atong maikahinabi karon ang usa sa mga magtutudlo sa Cesar M. Cabahog Elementary School, none other than Master Teacher 2, Mr. Fanuel M. Villanueva. Sir, kumusta? Kumusta, sir? Pila na mga katuig nagtudlo nining eskwelahan na, sir? Nagsugod ko din way back 1995. So, ana-ana gid sa mga 30 ka tuig
ako ang pagserbisyo din nga eskwelahan. So dugay-dugay na jud sir no. Taon na gyud. So sa tan-aw na ko sir ang eskwelahan kay napalibutan og tubig dagat. Wala ba mo na-encountered nga mga problema diri sir? Oh, doldoog kita sa tubig dito sir. Kita na to diha, makpan-channel na no. So sa kung pagsugod dinhi ang usa sa mga problema nga nasugatan kinig yung pagsulod sa tubig dagat panahon sa taob bulan Hunyo ngadto sa Hulyo kanang mga bulan na sir. So mahunog gyud nga tong pagklase niya ng mga higayon na kay tungod sa kadako sa tubig. Gani ang mga midyan okay ato. Daghan ang naghulagway sa atong haan panahon sa ating taob. So kung musudlan og tubig ang atong eskwelahan sir, unsa may mga solusyon nga inyong gibuhat aron dini siya mahitabo pa? Daghan naghimo nga mga solusyon niadto sir, mga politiko atong mga kadagkuan sa barangay nitabang na niadto apan nahunong ni siya sa inyong nakita diha nga daghan na dagko ng mga establishments nagpalibot nato. Og sa nakita na ko sir, napalibutan tag mga paril. So unsa may katabangan ni sa ato ang eskwelahan sir? Doon na niyang tabang sir kay sukad na ni mga paril naglibot na to, wala na ta ni atong problema sa taob, wala na musud ang tubig dagat pero naana sa ni come in nga laing problema. Kay sa imong nakita tag-as kay ilahang ground level sa ilahang establishments panahon sa tubig ulan since we are located in a low-lying area, dili na sa mugawas ang tubig namo dinhi baha. Og in fact makita nimo niya ta karon nagbarog dinhi sa kining ni Murag Pispan namo dinhi no. Oh? So usa ni mga solusyon nga among gihimo to make use of the area, gihimo ni namo nga water catchment panahon sa mag-ulan unya ang ang tubig dinhi dili naman makagawas so gihimo na pud namo nga eco park. So na makita mo na daghang isda at makalingaw gid kay ang mga isda dara mga bata malingaw magtan-aw dinhi. So ang pagbuhat ninyo og water catchment og elevation sir, nakatabang ba ni og positibo sa atong eskwelahan? Oo sir, pero dili sa yun siya totally nga maka-solve sa ato ang problema kay kung panahon sa kusog jud ang tubig musulod man sa mga classroom. Makita bitaw nimo diha sa mga putahan sa ato ang classroom dunay mga gihimo na mga concrete barrier para lang pagpugong sa tubig ulan. Kana kung dili jud kay kusog ang tubig pagbungdak sa uwan. Ug sa imong giingon sir, wa jud totally naresolba ang problema sa baha. So unsa ba may mga lain ninyong hakbang para jud maresolba na jud ang problema sa baha ni atong eskwelahan? Nagisgot magkana sir. So nindot kayo no, paingon man ta didto. Ang among gihimo sir, among gipakubkob tong mga giabono kaniadto sa mga previous principals unya gihimo na mo na siya nga catch basins panahon nga kusog kay pagbunok sa ulan. O ang gani amo na nga gi-consider nga usa ka mega project kay tibaw ka sa atong eskwelahan wa man tay igong pundo. Nagsalig lang ta sa ato ang mga mag-contribute o mga donations or shall say nga sa fundraising. So kana karon sir amo nang gihimo gi-elevate na mo ang maong quadrangle ug sa ilalom niya na mao ang atong catch basin, mao na siya room sa atong tubig panahon sa baha sa dili pa ni siya mudagay day ngadto sa mga classrooms gianam-anam sa ni siya suyop sa atong water pump do na mi gihimo diha nga cistern unya ang ato ang silbing drainage system paingon dito sa water sewerage system sa atong syudad amo nang gi-elevate no kay since we are located in a low-lying area so elevated na siya sir mo nagisuyop dito paingon dito sa ato nga national o sa local drainage system. So nindot kayo among nakita sir nga epektibo gyud. Epektibo jud gayo no kay nakita nako nga nindot na jud tungod sa mega project nato diri sa eskwelahan og daghan kayong salamat sir sa imuhang oras nga gigahin alang sa ato ang mga manan-away og hinaot unta nga magmalambuon pa ang inyong mga proyekto meaning eskwelahan sa Sarim Cabao Elementary School. Okay, daghang salamat sad sa imuhang paghatag kayo. Wow, impressive. You know what, partner? Our school has a lot to offer. Like imagine, we have right now our elevated and cemented school grounds where our learners can play outdoor games. And aside from that, naatay Eco Park where our teachers and of course our learners as well can rest during their free time.
walay imposible kung kita magtinabangay. Indeed, that is true, partner. O karon atong mahinawi ang usa sa kaabag ni Sir Fanuel Villanueva sa pagsulbad o pagpalambo sa mga proyekto sa atong eskwelahan. Our SIP focal person, none other than Mr. Edmond B. Perez. Hello, sir. Good morning, Sir Neil. Good morning. Good morning. Sir, isip usa ka focal person sa SIP, unsa man jay buot pasabot na ng SIP ug unsay mga ngalan sa inyong proyekto kabahin sa pagsulbad sa tubig baha diri sa atong eskwelahan? So, the school has an SIP, School Improvement Plan. So, amo ni siyang gimugna so that naatay guide kung unsa nga mga project ang atong implement sa atong school. So, that is why we came up a project name called Let's Elevate to Celebrate. So, focus ani nga project para sa ato ang school ground para masulbad ang atong tubig baha. Okay, sir. So, pwede ba nimo masaysay, sir, ang mga detalye kabahin aning proyekto nga let's elevate and celebrate, right? Okay. Before, so karang atong ground diha, gitambakan na siya og yuta. And then, among nabantayan ni Sir Fanuel nga, bisag gamay ng uwan, ang tubig uwan, mudagan na yun sa mga classrooms, which is, mubaha na yun siya, kay musud man sa ato ang mga classrooms. And then, amo to siya, usa sa among mga gihimo mga project, naghimo mi katong concrete barrier, diha mismo sa atubangan sa ato ang pultahan, pero amo sang nabantayan nga murag dili gyud kaayo, less effective siya. That is why nag-brainstorm na sad mi, hantod mi come up gid siya ang atong project nga gitawag og Let's Elevate to Celebrate. Buot pasabot, ang among gibuhat primero, ang katong atong ground nga yuta pa siya before, amo siyang gikabkab, gikuha na mo siya kay para mapurma siya og catch basin diha sa ato ang ground. And then, para magamit pod ang ato ang ground sa ato mga bata, naghimo mi og baywalk, which is gisiminto na to ang babaw, then catch basin ang ilawom. So, dapit po sa room ni Ma'am Amy Latunio, naghimo ta dito catch basin. So, daa dito padung ang tanang tubig, di naatay automatic water pump, which is naka-standby siya dito, then ato siyang gibutang ang pipe, gikan dito sa atong catch basin, padung dito sa gawas. So, every time na uwan, makadetect gani ang atong automatic water pump og tubig, then automatic siya mo andar, ipagawas niya ang ato ang tubig baha. So that is why nga makaingon jud ko nga 90% solve ang atong problema sa tubig baha. Yes, that's right. You know what, partner? Imagine, usually, ang baha taga-tuhod, right, sir? Yes. Nakatry dyan ko, partner, before, pagsud na ako. But now, marag, taga-ari na lang siguro. Marag, dili na kayo siya tantong taas. Meaning, ang project nga, let's elevate and celebrate, epektibo. Yes, nagpamatuod lang dyan ang partner nga ang proyekto sa school na ay significance o dili lang makatabang sa mga maestra. Most especially sa atong mga learners. Right, partner? Yes, partner. Thank you very much, Sir Edmond, sa paghatag ug kaalam kabahin niining SIP project. Tuod man ang mga proyekto nga gi-implementar sa atong tunghaan, naghatag og mas epektibo ug mas inklusibong kalikupan sa edukasyon. Ganina ato ang nakauban ang SIP focal person nga si Mr. Edmond Perez. Karon ani karon sa ato ang tupad ang kasamtangang school head sa CMSES, Dr. Mildred Codilla. Ganina atong nahisgutan ang kadaugan sa proyekto matod sa pagbaha, Dok. Isip usa ka kasamtangang principal sa Saram Cabao Elementary School, unsa pa may mga future plans nato aron mapadayon kining kadaugan diri sa atong eskwelahan? Maing buntag natong tanan, no? Ako di ay si Dr. Mildred L. Codilla, newly installed school principal of Cesar Cabahog Elementary School. As a new school head, and I first visited the site, which is the Eco Park, I really felt amazed because of all the schools or all the public schools in Mandawi City. I don't know if the other schools outside Mandawi kung naapod sila ana, but this is the only school I've known that
It has an existing eco park where it grows mangroves, and it has a pond, and different kinds of fishes are growing. And occasionally, I saw some birds flew into the pond. And so I really felt amazed. So, kung akong pangutan-on kog unsay future plan for this eco park, so as I've talked with our SIP focal person and our master teacher, the facility coordinator, physical facility coordinator, Sir Fanuel, we discussed with them that why not kay nakakita man tag mga birds no nga muanha sa pond, why not develop an aviary, o na aviary nga ma-develop dihang dapita wherein we could grow some birds na gyud no nga makita nato. Then other than that, other creatures nga pwedeng maka-adapt sa environment as their natural habitat. And aside from that, nakaingon ko ni sir nga kanang murag putol man ni ang atong bridge, sir, no? So, why not kanang ato kaning ituyok, paingon nga to sa luyok, kay tuyok man ang pond, para makatuyok jud ang mobisita ug mutan-aw diha sa spot, okay? Diha sa site. So far, mo pa na ako ang mga future plans, amo ang future plan, dili lang ako, because I cannot do that without the stakeholders, the teachers, the learners, the parents, and our private individuals or stakeholders outside of the school. So thank you, Ma'am Christine. Maora na ang akong future plans for this eco park. Thank you very much, Doc. You know what, Doc? If naa na jud tong imuhang future plan nga ituyok nimo ang eco park at atong bridge, ako siguro first nga customer nga mo kuan partner. Like imagine imo tuyokon nya na kay bridge, na kay pathway nya. You see the mangroves and different kinds of birds. So amazing kaayo tong school. And Ma'am Cordelia also mentioned create an aviary, no, for the birds, no, that currently staying in our eco park, which is a very good idea, especially eco park plus birds. What a combination, partner. Yes, correct. By the way, ma'am, before we end our conversation, akong nakita nga atong school ground is not completely elevated or cemented. So what is your plan about it? Okay, so as I've said na, we already talked with our SIP focal, Sir Ed. So, usa na sa atong project nga gi-include gihapon sa atong ESIP. And then, so, ila tong gitaytulan previously as let's elevate to celebrate. We're in cementing the ground to control the flood. Nya ato mang nakita nga nindot siya nga practice kay nindot mag-impact for the school and for our school children. So atong plano ana is to continue the cementing for have it completely cemented kay para wala na siya tubig dihang magpundo. But then kay nature man gid diri no, known to us nga tubig man gid ang ilalom. So we will develop a catch basin nga mo'y mapunduhan sa tubig before siya i-pump out. Kaya na may bumba nga naka-standby, so i-pump out siya from the catch basin. And then from that catch basin, mo na itong silbi platform, so we could also develop a stage wherein we could hold our school activities. Kaysa atong nakita, wala pa man tayo existing ana diri sa school. So, usasa na sa atong gitanaw, pero dili gina na mahimo kung kita ra diri sa school. We need our stakeholders. Yes, that's correct, Doc. You know what, Doc, no? If completely elevated na jud ang atong school ground, partner, naman tayo incoming prince and princess of arts, o nice, nakaayo praktisa ng atong school ground, because aside from nindot tanawon, ang water, di jud malikayan, ma'am, no, as you have said, nga ang water is, muagi ka siya, sea water nata diri. But still, our school, naagid sila yung mga solusyon every problem. Yes, it's both beneficial, not just to our learners, but also to our teachers. As you've said earlier, we din siya mapraktisan, not just for prince and princess of arts or upcoming activities in our school, but also sports practices and other more, partner. Yes, partner. That's right. Thank you very much, Doc, for informing us and of course sa atong mga coolers about sa atong school's future plan.
And now let's welcome back the three very special guests, Mr. Villanueva, Mr. Perez, and of course, Doc Mildred Codilia. And now let's have a fun game. Let's do The Fast Talk. So, familiar naman mo sa Fast Talk, sir, no? So, you are going to answer the questions, or not questions, but na may pilianan. Words. As fast, yes, words, to be Okay. exact, as fast as you can. So, guys, are you ready? 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 Why ko ba Okay. sir, ha? Inato lang good. Sige. Okay, Sir Fanuel, quality education or performance-based bonus? Quality education, of course. Sir Ed, educated or mannered? Mannered. Doc Codilia, persuasive teacher or motivational teacher? Sir Fanuel, friendly or strict? Friendly. Sir Ed, school activities or school forms? All activities. Doc Codilia, loan or 5 Doc Codilia, loan or 5-6? Loan. Sir Villanueva, coffee or soft drinks? Coffee. Sir Ed, work alone or in a team? In a team. Doc Codilia, whiteboard or chalkboard? Sir Fanuel, good leader or good follower? Good follower. Sir Edmond, good communicator or good listener? Good listener. Ma'am Codilia, loud or quiet? Thank you very much to our three very special guests. You know what, partner? Very Yes. game kaayo sila sa atuang Fast Talk, no? Yes, indeed. Yeah. Very, very game. Pero nitapak gid sa akong kanang isipan no katong loan or 5-6. Grabe kayo kanang bahakak si ma'am. So Yes, relate ma'am, siya naluding gamay. naman si Madam Codilia Yes. kung sayang itubag. Correct. And of course, atong duha ka gentlemen, Gentlemen, very yes. very serious, very formal. Hadlo ko mo Yes. kung ano joke nila kay very tindig like ayog doon na mo ano. Yes. So nga na lang siya, partner. Anyway, before we end our show, can you give us one word to describe the status of our school? Let's begin with Sir Fanuel. Triumphant. Triumphant. Sir Sir Ed? Ed? Improving. Improving. And how about you, Madam Codilia? Challenging. Indeed, no? Our school, we're very triumphant in our past years. And also, our school improving siya as of this moment. And for Madam Codilia, challenging siya for our future plans. Right, Correct. partner? Correct, partner. Og sa atong mga coolers nga na sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay, stay tuned and see you on our next episode here in Cool Ka Luok. We would like to acknowledge our officials from the Mandaue City Division, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Yanito A. Dagata. Of course, we would like also to acknowledge the principal of CMSS, Dr. Mildred L. Codilia. Also, we would like to acknowledge our technical team for our setup today, headed by Mr. Dexter F. Batty, and for our videographer / editor, Miss Maria Rochelle C. Torion. And of course, the reason why we are fabulous today, Yes. the Glam team, headed by Mrs. May C. Flores. And also for our decoration team for making our setup more fabulous, headed by Madam Elvira Canoy, and also together with her is Sir Francis Primo A. Dani. Before we forget, partner, Yes. Mr. B. Kabanday also is part of our Glam team. Yes, indeed. Kay Samandawe, Daghang pamaagi. Manda Way.